बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। آج کا ہمارا سبق ہے چائنیز نمبرز۔ آج کے اس لیسن میں ہم 11 سے لے کر 100 تک چائنیز زبان میں ہند سے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ چائنیز زبان میں 11 کو کہتے ہیں ش ای، ش ای، ش ای، ش ای۔ ش 10 کو کہتے ہیں اور ای 1 کو کہتے ہیں۔ 10 جمع 1 از ایکول ٹو 11۔ 12 کو کہتے ہیں ش آڑ، ش آڑ، ش آڑ۔ ش 10 اور اڑ 2، 10 جمع 2 از ایکول ٹو 12۔ 13 کو کہتے ہیں ش سان، ش سان، ش سان۔ ش 10 اور سان 3 کو کہتے ہیں۔ 10 جمع 3 از ایکول ٹو 13۔ 14 کو کہتے ہیں ش س، ش س، ش س۔ ش 10 اور س 4، 10 جمع 4 از ایکول ٹو 14۔ 15 کو کہتے ہیں ش وو، ش وو، ش وو۔ ش 10 اور وو 5، 10 جمع 5 از ایکول ٹو 15۔ 16 کو کہتے ہیں ش لیو، ش 10 اور لیو 6، 10 جمع 6 از ایکول ٹو 16۔ 17 کو کہتے ہیں ش چھی، ش چھی، ش چھی۔ ش 10 اور چھی 7، 10 جمع 7 از ایکول ٹو 17۔ 18 کو کہتے ہیں ش پا، ش پا، ش پا، ش پا، ش پا، ش پا۔ ش 10 اور پا 8، 10 جمع 8 از ایکول ٹو 18۔ 19 کو کہتے ہیں ش جیو، ش جیو، ش جیو۔ ش 10 اور جیو 9، 10 جمع 9 19۔ 20 کو کہتے ہیں عرش، عرش، عرش۔ اڑ 2 کو کہتے ہیں اور ش 10 کو کہتے ہیں۔ 10 کے بائیں طرف جب ہنس آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ضرب ہو جاتا ہے۔ مثلاً اڑ 2 کو کہتے ہیں اور ش 10 کو کہتے ہیں۔ 2 جب 10 کے ساتھ ضرب ہوتا ہے تو ایسے 20 بن جاتا ہے۔ ایک بات ذہن میں یاد رکھیں کہ جب کبھی ش کے بائیں طرف ہنس آتا ہے تو وہ ش کے ساتھ ضرب ہو جاتا ہے، اور جو ہنسا ش کے دائیں طرف آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جامع ہو جاتا ہے۔ مثلاً عرش میں اڑ بائیں طرف ہے تو یہ ش کے ساتھ ضرب ہو جاتا ہے، جبکہ ایک اس میں ش کے بائیں طرف آڑ ہے اور دائیں طرف ای ہے تو بائیں طرف آڑ ش کے ساتھ ضرب ہو جاتا ہے اور ای کے ساتھ جامع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عرش ای، عرش ای میں 2 ضرب 10 جمع 1 از ایکول ٹو 21۔ عرش اڑ، عرش اڑ، اڑ 2، ش 10، 2 ضرب 10 جمع 2۔ یہ اصول اپنے ساتھ یاد رکھ لیں کہ ش کے دائیں طرف جمع ہو جاتا ہے اور بائیں طرف ضرب ہو جاتا ہے، لہٰذا ش کے بائیں طرف جو اڑ ہے وہ ضرب ہو جاتا ہے اور ش کے دائیں طرف جو اڑ ہے وہ جمع ہو جاتا ہے۔ 23 میں عرش سان، عرش سان۔ اڑ 2، ش 10، سان 3، 2 ضرب 10 جمع 3 از ایکول ٹو 23۔ 24 عرش س، عرش س، عرش س، عرش س۔ 2 ضرب 10 جمع 4 از ایکول ٹو 24۔ 25 کو کہتے ہیں عرش وو، عرش وو۔ اڑ 2، ش 10،
वो 5, 2 ضرب 10 जमा 5 इज इक्वल टू 25। 26 को कहते हैं 26, 26, 26। इसी तरह 27 को 27, 27। 28 को कहते हैं 28, 28, 28। 29 को कहते हैं 29, 29। अड़ श के बाएं तरफ है, लिहाजा श के साथ अड़ ज़रब होगा और ज्यो श के दाएं तरफ है ये जमा होगा। 2 ज़रब 10 जमा 9 इज इक्वल टू 29। 30 को कहते हैं 30, 30, 30, 3 और श 10। 3 ज़रब 10 इज इक्वल टू 30। 31, 31, 31, 3 ज़रब 10 जमा 1 इज इक्वल टू 31। 32 को कहते हैं 32, 32। 3 ज़रब 10 जमा 2 इज इक्वल टू 32। 33 को कहते हैं 33, 33। 3 ज़रब 10 जमा 3 इज इक्वल टू 33। 34 को कहते हैं 34, 34, 34। श के बाएं तरफ 3 को श के साथ ज़रब करें और स के साथ जमा करें तो ऐसे 34 बनेगा। इसी तरह 35 है। 35 के लिए स की जगह वो लगाए और 36 में स की जगह लियो लगाए। 37 के लिए छी लगाए। 38 के लिए पा लगाए और 39 है सांश ज्यो, सांश ज्यो। 40 है 40, 40, 40, 40। स 4 को कहते हैं और श 10 को कहते हैं। 4 ज़रब 10 इज इक्वल टू 40। 41 को कहते हैं 41, 41। स 4 ज़रब ये 10 जमा 1 इज इक्वल टू 41। फिर 42 के लिए ई की जगह अड़ लगाए। 43 के लिए सान लगाए। 44 के लिए स लगाए। 45 के लिए वो लगाए। 46 के लिए लियो। 47 के लिए छी। 48 के लिए पा और 49 के लिए स श ज्यो, स श ज्यो। स 4 ज़रब ये 10 जमा 9 ऐसे 49 बनता है। 50 को चाइनीज़ में कहते हैं वुश, वुश, वुश। वो 5, श 10। 5 ज़रब ये 10 इज इक्वल टू 50। वुश ई, वुश ई, वुश ई। इसी तरह 52 उसके लिए ई की जगह आड़। 53 के लिए सान। 54 के लिए स। 55 के लिए वो। 56 के लिए लियो। 57 के लिए छी। 58 के लिए पा। 59 के लिए ज्यो और 60 के लिए लियो श, लियो श। 60 के बाद भी इसी तरह ऊपर जो फार्मूला मैंने आपको बताया उसके मुताबिक आप हिंद से बना लें। फिर 70 के लिए छीश, छीश। 80 के लिए पाश, पाश। 90 के लिए ज्योश, ज्योश। 91 के लिए ज्योश ई। इसी तरह 92 के लिए ज्योश आड़, ज्योश आड़। इसी तरह 93 के लिए अड़ की जगह सान लगाए। 94 के लिए स लगाए। 95 के लिए वो। 96 के लिए लियो। 97 के लिए छी। 98 के लिए पा। 99 के लिए ज्योश ज्यो, ज्योश ज्यो। ज्यो 9 को कहते हैं श 10। 9 ज़रब ये 10 जमा 9 इससे बनता है 99।
100 को कहते हैं पाए, 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 और 100 को कहते हैं ई पाए, ई पाए। 100 और 100 दोनों एक ही बात है। अगर आप कहते हैं कि 100 तो इसके लिए है ई पाए, और अगर आप कहते हैं 100 तो 100 के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है पाए। 11 से 100 तक हिंस सीखने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपको 0 से लेकर 10 तक हिंसे आते हो। लिहाजा आप इस पे प्रैक्टिस कर लें और दूसरे के साथ इसका तकरार कर लें ताकि आपके लिए हमेशा के लिए याद रहे।